So have a nice day, okay? Nanapunta sa atong session ron naning about ning upload, no? So sa mubo lang mga pila ka minutes, no? So timan-in niyo guys, okay? Okay, put to your head and those the people who interested to study this one, okay? Muna siya, no? Once you close all holes, remember that K of C. C. Once you open this one is K of D. Muna siya type of the recorder flute, no? Ako na siyang kuan sa type of decoder float doon sa buo dire. So 1 2 3 4 5 6 7 8 ika-9 ang mouthpiece, okay? Ano sa tayupanan, sa Bisaya na tayupanan. You blow here the mouthpiece, okay? Okay, dayon kining klase nga float baga kani guys, the thickness is good, okay? Tanawa, K of C, D, atong pasunod C, D, E, F, G, A, B, C. So do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okay. Kining pagama aning float, kinahanglan gyud nga accurate jud ka sa mga buho nga pagama kay og dili na siya accurate, mahitabo na labi na sa mga measurement ani kaya man mahitabo iyabag na may na isugnod. Okay? Kini siya okay kini. Sample tag usa ka sounds lang gamay. Itnik. Nagcool siya og mga good spirit. Og kato na guys, so thank you and for watching baby. Have a nice day. Okay kayo. I love you.